usted trajo su Biblia, por favor, le quiero que la abra en el Salmo 78, versículo 1 al versículo 4. If you write your Bibles, please open them to the book of Psalms, chapter 78, verse 1 and 2. Me gustaría hoy hablarles del tema una generación de éxito. Today's title is A Generation That's Successful. Una generación de éxito. A successful generation. Y quisiera compartir con ustedes este salmo, I'd like to share with you this Psalms, el cual reza de la manera siguiente. and it reads this way. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. My people, hear the teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable, and I will utter hidden things, things from the old, things that you have heard, and things that you known of. Maybe the ancestors have told you. We will then hide them from their descendants. We will not hide them from your descendants. We will then tell them to the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power, and all of his wonders that he has done. Una generación de éxito. A generation that is successful. Y para iniciar esta serie y este tema de esta serie, And to begin today's title, me gustaría que nos hagamos una pregunta. I would ask that we go ahead and ask ourselves a question. Y esa pregunta tiene que ver And the question would have to do, cómo nosotros podemos equipar a la próxima generación. how can we equip the next generation? Cómo nosotros podemos equiparla y darle herramientas How can we go ahead and equip them with tools para que siga el trabajo que nosotros hemos iniciado. that they can continue the labor and the work that we had just began? Porque déjeme decirle una cosa, Because let me tell you one thing. nosotros en esta tierra no vamos a ser eternos. Because here in this earth, we will not be eternal. Va a haber un momento, un tiempo, un día que vamos a tener que irnos. There will be a moment, there will be a time when we will need to leave. Posiblemente algunos van a tener que moverse hacia otros sitios It is possible that some of you will need to move to a different place. y los años van a ir avanzando And then the years will continue to advance. y no quizás vamos a tener las fuerzas para continuar ese trabajo que hemos iniciado. And we might not have the strength to continue the labor that we just begun. Así que también nosotros tenemos que comenzar a pensar So we need to continue to think, cómo podemos equipar a esa próxima generación que viene. how can we equip the new generation that's coming? Como pastor, As a pastor, una de mis funciones one of my functions es equipar. is to equip. Y esa tarea no es solamente para mí como pastor, And that homework or that task is not just for me as a pastor, sino que también es para todos nosotros. but it's also for all of us. Porque usted tiene sus hijos Because you have your children, y no va a dejar a sus hijos sin equipamiento. and you're not going to leave your children without the correct equipment. Le va a ayudar a que sus hijos o esa generación que va a venir después de usted o que ya está viniendo y ya está ahí, And you're going to go ahead and help the generation that's coming, or furthermore, the generation that's already here. sea una generación y sean sus hijos equipados. There will be a generation that will be prepared and equipped. Ahora, cuando nosotros nos referimos a las generaciones, When we reference into the generations, lo cual es el caso de esta tarde, which is today, that's what we're discussing. ¿sabemos a qué generación pertenecemos? Do we know what generation we belong to? ¿Se ha preguntado usted a qué generación usted pertenece? Have you asked yourself what generation I belong to? ¿Alguna vez se le ha cruzado por la mente esa pregunta y decir, bueno, yo no sé a qué generación
pertenezco? Have you ever asked yourself, I really don't know what generation I belong to? Posiblemente no tengamos idea ni a cuál generación nosotros hemos pertenecido y seguimos perteneciendo. It's possible that we don't know what generation we belong to, we continue to belong to. Pero esto es bien importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo, But this is so very important for the time that we are living in. porque vivimos entrelazados en esas generaciones. Because we have lived this way and all of the generations are overlapping. Y le voy a decir cómo. And I will explain to you how. Hoy nosotros tenemos la oportunidad Today we have the opportunity de vivir to live y experimentar and experiment. en 5 generaciones. Experiment 5 different generations. Y eso a veces se nos vuelve complicado entender cada generación. And that sometimes becomes complicated understanding each generation. Así que hoy en esta tarde me gustaría identificar juntamente con ustedes So today I'd like to identify together with you all of them. a esas generaciones. Those generations. Y la primera generación And the first generation que les quiero presentar that I would like to present es la generación llamada la generación grandiosa. will title the generation, the great generation. La generación grandiosa The great generation, es una generación de constructores, it is a generation of builders, como por ejemplo, constructors such as muchas de las cosas que ellos construyeron, many of the things that they constructed or built. hoy nosotros las disfrutamos. Today we enjoy them. Esta generación, This es generation, decir, la generación grandiosa, the great generation, fue llamada la generación silenciosa. it was also known as the silent generation. Ahí estaban, no decían nada. That was there, the generation that said nothing. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a esa generación grandiosa? How many of you belong to that great generation? Uno nada más. Los otros, como son callados, dicen no hablo. Only one belongs because the rest is very quiet. Esa es la característica que tenía o tiene esa generación. That is the characteristic that that generation has. La generación grandiosa no le gustaba hablar, expresar. The great generation didn't like to express themselves or to speak. Y esa generación And that generation, son todas aquellas personas it is all of those people que nacieron en el periodo o en los años that were born during the years de 1930 of 1930 hasta el año de 1945, según la sociología. till 1945. Así que si usted nació So if you were born, antes de 1945, if you were born before 1945, usted pertenece a la generación grandiosa. you belong to the great generation. Ellos se movieron, They went ahead and moved o más bien dicho, cuando ellos estaban en su apogeo, when they were in their moment and they were in their great movement. fueron tiempos muy difíciles. They were very difficult times. Fue el tiempo de la guerra. It was time of war. Ellos pasaron de la mochila y el rifle They went ahead and went straight from their backpacks to the rifle al maletín ejecutivo. to directly to the executive pack. Esa generación That generation, creció durante la Segunda Guerra Mundial. this generation came upon while we had the World War II. La Segunda Guerra Mundial se dio en 1945 por ahí. The Second World War was about 1945 or so. Así que ellos crecieron en ese momento difícil de la humanidad. So they were born in that difficult moment of this great generation. Y el lema preferido de esta generación And the great theme that they worked upon was, era agradece que tienes trabajo. please be grateful that you have a job. Sea agradecido por el trabajo que tienes. Be grateful for the employment, the job that you have. Ellos crecieron, como dije, en esos tiempos duros, Like I said before, they were raised in those very hard en moments. momentos complicados. In those moments that were so complicated. Y una de las características que tiene esta generación And one of the great characteristics that this generation has es que son muy conservadores. is that they are very conservative. Ahorran todo lo que tienen. They go ahead and save everything that they have.
Es decir, It is to say, la característica que tiene esta generación that characteristic that this generation has, es que tienden a guardar todas las cosas. they have the tendency to save everything. Usted ha visto esa gente que dice, no, este clavo me va a servir más después. You know those people that would say, this nail is going to serve a purpose once in the future, I'll save Y it. agarran ese clavito y lo ponen en un lugar que nadie se lo vaya a tocar. And you go ahead and they save this nail and put it in a special place. Cuando le dan un regalo, When they get a gift, comienza a abrir ese regalo poquito a poquito para que no se le vaya a romper el they papel. start opening the gift very slowly so that the paper does not rip. Porque dice, no, esto me va a servir para la próxima Navidad. Because they said, then this wrapper will go ahead and serve a purpose next Christmas. Esa generación, That generation, cuando agarra las servilletas de papel, when they go ahead and have the napkins or the paper towels, la parte en 4 pedazos. Dice, no, está cara la vida. they go ahead and cut it in a couple of pieces and they say, life is very hard. Ellos guardan todas las cosas. They go ahead and save all of the things. La segunda generación The next generation. es la generación conocida como los baby boomers. The next generation is known as the baby boomers. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído acerca de esta generación? Have you ever read or heard of this generation? Posiblemente usted pertenezca a esa generación. It is possible that you belong to this generation. Se llamaban los baby boomers, le This llamaron was así. known the baby boomers. ¿Por qué razón le llamaron de esta manera? What was the reason they went ahead and called them this name? Porque comenzaron a reproducirse rápidamente. Because they started to reproduce very fast. Y esto sucedió And this happened porque la generación que estaba antes que ellos because the generation that was there before them, era una generación it was a generation que vivió esos tiempos difíciles en la guerra. that lived during very hard times, during times of war. Y muchos de ellos eran soldados que estaban peleando en diferentes ejércitos. And many of them were soldiers who were fighting in different parts. Así que no estaban con sus mujeres. So they were not able to be there with their wives. Pero cuando terminó la guerra, But after the war finished, ¿sabe lo que pasó? do you know what Pero happened? tuvieron a sus mujeres. Then they went ahead and spent time with their wives. No había televisión. There wasn't any Y television. comenzaron a reproducir. And then they started to reproduce. Y de ahí surge And then we have, esa generación llamada por la sociología como los baby boomers. and then we have this new generation named the baby boomers. Esa generación surge So this generation comes about, desde el año 1946 and it's from 1946 hasta el año 1965. to the year 1965. Fue como un despertar rápidamente, se poblaron por todos los lados. It was such a great awakening, and they started to populate everywhere. Un crecimiento acelerado y alarmado. It was such a fast growing system that they had. Luego surgió la generación X, And then we have Generation X, o también conocida como la generación de los destructores. also known as the generation of those that destroy everything, destructive. Desde el año de 1965 And this was from year 1965 hasta el año 1980. into year 1980. A esa generación pertenezco yo, That is the generation that I belong to. la generación X. That generation by the title X generation. El lema de esta generación es: The theme of this generation is, dame una relación auténtica. give me an authentic relationship. Era es una generación que busca conexión. It is a generation that's looking for connections. A esta generación This generation, no les gustaban ciertas cosas de la sociedad they didn't like a couple of things that society offered. y se rebelaron contra las autoridades establecidas And they went ahead and rebelled against their generations and their authorities. y dentro de ellos surgieron movimientos, And amongst them, many movements came about, y especialmente nosotros que crecimos en América Latina, and especially those of us who were born in Central America, tuvimos que pasar por diferentes épocas de guerras civiles we went through different
times of civil war porque no nos gustaba la forma como conducían las leyes because we were not aware, we did not like the way that the laws were established. y en ese tiempo And in that time, surgieron aquellos grandes dictadores, especialmente en América Latina, then we hear about those great dictators that came about during this time. y esa generación que se rebelaba And that generation that rebelled itself, se les llamaba subversivos. then they were called subversives. A ver, ¿usted escuchó esa palabra? En mi país decían, es subversivo, They would go ahead and tell them that they were subversive porque no estaba de acuerdo con las cosas que estaba viviendo. because they were not acquainted or were not wanting to follow what the authorities said. Esa fue la generación X. That was also known as Generation X. Una generación que decía, yo quiero relaciones auténticas, amistades auténticas. They would go ahead and say, I want authentic relationships, authentic friendships. No quiero cosas que solamente me las pinten. I don't want things that they're just painted or told to me. Quiero cosas reales. I want things that are truly real. Quiero ver cosas verdaderas. I want to see things that are real. Así piensa la generación X. This is the way that Generation X thinks. Pero después de esa generación But after that generation, aparece otra generación then we have a new generation y come. esa generación And that generation, es llamada la generación de los millennials and this is known as the Millennium Generation, o generación Y. or also the Y generation. A ver, ¿cuándo ustedes han escuchado hablar de estas generaciones? How many of you have heard people speak about this type of generations? Dicen, no, yo soy millennium. People would say, no, I belong to the Millennium Y Generation. uno se queda, ¿qué quiso decir? And then you turn around and it's like, what do they mean? ¿Ha escuchado hablar de los milenios hablando entre ellos? Have you heard the millennials speak amongst themselves? Imagínense, los de la generación grandiosa, nos quedamos perdidos, ¿no? You know, those that belong to the great generation time would be lost when they speak. Los milenios tienen otra idea de las cosas, otra cosmovisión. The millenniums has a different way of viewing things. Y los milenios surgieron o nacieron, o son todas aquellas personas que nacieron según la sociología According to sociology, they were born during entre el año 1980 between 1980 al año 2000 aproximadamente. and approximately till year 2000. Así que si usted nació en ese periodo de tiempo, usted es un milenio según la sociología. So if you were born during that time, you're known as the Millennium Generation. ¿Cuál era entonces el lema de ellos? So what was their theme? Todo lo que hay lo quiero disfrutar. Everything that exists in life, I want to enjoy. Porque esta generación Because this generation siente que la vida feels that life es como un café, is like a coffee. un buffet, It's similar to a buffet. que va con el tray, ¿cómo le llaman en español? Sería la Con el canastita. azafate. Agarrando todo lo que hay. They go ahead and grab the tray, or in Spanish with azafate, and they grab everything that there is and takes it. Quiero esto, And they go ahead, I want quiero this, esto, I want this, quiero I want esto, that, I want quiero everything, esto. I want this. La generación millennium se caracteriza por eso. So the generation millennials, their characteristic is that. Otra de las características que tiene esta generación Another characteristic that this generation has es que todo lo quiere. is that they want everything. Yo quiero eso, I want this, yo quiero esto otro, I want this other thing, yo quiero esto, I want this, I want that. yo quiero todo. I want everything. Así piensa la generación milenio. That is the way the millennium generation thinks. También ellos They also, quieren hacer su vida a su manera. they want to go ahead and live their life their own way. Mire, a mí no me diga nada. Do not tell me anything. ¿Se ha topado con algunos? Have you ever bumped into some of them? A mí déjeme hacer la vida como yo quiero. Let me live my life my way.
Porque ellos quieren hacer las cosas a como ellos piensan. Because they want to do the things however they think it's right. No les gusta que otro les diga lo que tienen que hacer. They don't want anybody to tell them what they should do. Si usted le dice lo que tiene que hacer a un milenio, va a tener problemas. If you tell a millennium what they need to do, then you're going to have problems. Padres, ese es el gran dilema. That is the great dilemma that we have. Usted le dice a sus hijos, levántese a las 7 de la mañana y ellos dicen, no, yo me levanto a las 11. Do you tell your children get up at 7 in the morning? They say, no, I am going to get up at 11. ¿Quién los saca de ahí? Who's going to go ahead and take them out from their thinking? Y eso a veces tenemos conflictos en los hogares, en las familias por la manera de pensar del milenio. And that's why we have conflicts in the families, because of the way the millenniums think. Es esa generación It is that generation. de las multicarreras profesionales. Is of those that have many careers. Por ejemplo, For example, en la generación anterior in the prior generation to this one, decían, bueno, yo quiero ser doctor. they say, I want to be a doctor. Listo, ya está. Oh, they're ready, you're done, you're a doctor. Quiero ser maestro. I want to be a teacher. Bueno, hace sus años y se convierte en maestro. They go ahead and do their all of their studies, and then they become their profession. Quiere ser ingeniero. If they want to become an engineer, Sencillo. it is simple. Pero en esta generación, But in this generation, es decir, en la generación de los millennium, in the generation millennium, existe la multiprofesionalismo. it says the things that we think of multi-professionalism. Por eso hoy usted se da cuenta que las universidades And that's why you notice now that universities, han cambiado sus currículum. now their curriculums have changed. Hoy usted va a las universidades y encuentra unas carreras y uno dice, ¿y para qué servirá tanto eso? And then some of you will go to the university and say, what type of career is that? What is that even for? Y algunos millennials se inscriben a carreras como por ejemplo esta. And then some of the millennials will go ahead and sign up for this type of careers. Quiero ser técnico especializado en artículos de la ciencia cuántica. Y usted dice, They want to specialize in, and want to be engineers specializing in the profound studies. y nos quedamos y ¿qué va a estudiar mi hijo? And then you turn around and say, exactly what is it that you're going to study, son? Quiere ser especialista de los artículos de literatura en ciencia cuántica. Want to specialize in the articles of the studies on science of quantico. Simplemente los milenios. Simply, only millenniums think of those things. Complicados. Complicated group of people. Pero ¿cómo los ayudamos? So how do we go ahead and help them? Tenemos que nosotros manejar esa terminología, ¿no? Mi hija está estudiando una especialización en no sé qué y usted se queda a la mitad diciendo la especialización porque no sabe. And we need to be able to learn how to manage that vocabulary. Even when we try to explain it, it's very hard to know what we're talking about. Hoy nosotros que algunos de la gran generación, And some who are part of the great generation, algunos de los que nacimos en la época de los baby boomers, and some that were born during the baby boomer generation, otros en la generación X, and some probably part of the generation X, disfrutamos, we truly enjoy. convivimos We enjoy our fellowship con todas esas generaciones. with all those generations. Porque le voy a decir algo, Because let me tell you something. hoy uno se muere un poquito más de años, ¿no? Antes la gente se moría a los 30, a los 20 años. You know, now you live longer, you die in your later years. Before they used to die very young, 30 or 40 years of age. ¿Alguna vez nosotros nos preguntamos a qué año murió un famoso de la historia? Have you ever asked yourself, what age did this famous person die? Napoleón Napoleon. murió joven. He died very young. Muchos de esa gente en ese tiempo morían joven. Hoy no, hoy morimos a los 80 y si nos cuidamos llegamos a los 100. You know, we die very young. If we take care of ourselves, we could live
up to 80 years of age. La vida se nos ha estirado un poquito, así que nos toca hoy vivir esas generaciones, los So milenios. now life expectancy has expanded, so we have the privilege of living through all these generations and fellowshipping with them. Otra de las características que tiene la generación del millennium Another characteristic that the millennium generation has, es que nunca compraron un CD. that they never bought a CD. Todo es iTunes. Everything is found in iTunes. Y nosotros que nos esforzamos por comprarlos la colección de CD. And we made the effort to buy the collection of CDs. Y las tenemos guardadas ahí. And we have them all saved and packed there. Y ellos se ríen de nosotros y dicen, And they laugh about us and say, what is all mire, that? la música cabe aquí en este pedacito, mira, de aparato. And they would turn around and say, music fits in a very small device. Y nosotros los que hemos sido coleccionistas de música tenemos una musiteca con cajas And enteras those de of us who CD. were able to collect many albums of music have so many of them packed away. Y algunos tienen esos grandotes que le llamaban long play, los LP. ¿Se acuerdan de esos? And then some of you will have those very large CD players. Eran como de este tamaño. ¿Los conoció usted? You know, they were very large in that way you save the old-fashioned Usted type quería of escuchar su albums. música favorita, agarraba aquel gran pedazo de madera, ¿no? If De you wanted to plástico, listen ponía. to that best music, you would grab this big, Ajá. ¿Cuándo se acuerdan de esa generación? this Todavía, big todavía hay. wood player, and you would play the CDs on them. Agarramos una aguja y And then poníamos we ahí. would grab Y the a- needle and put it in the middle and let it play. y a escuchar música. Oye, dice, güey, ¿y eso qué será? ¿Dónde lo trajeron? And then the millennium children would say, what is that? Where do you use it? What is it for? Porque su música la traen en unos cositas así, mire. Because their music, they put it in a very small device. Se burlan de nosotros porque las grandes colecciones y nos dicen, pero solo una canción te gusta de ese CD, ¿por qué lo tienes toda? And then they go ahead and mock us because they said, you only like one song of that CD, so why do you have the whole CD saved? Ellos solamente compran la canción que a ellos les gusta y lo demás no les interesa. They only go ahead and purchase the one song they like, and the rest, it makes no difference to them. A nosotros nos hacía que compráramos toda la colección, ¿no? And for us, we needed to buy the whole collection, the whole album. Por ejemplo, yo compré CD que habían canciones que no me gustaban. Ahí dice, esa canción no sé para qué está ahí, no me gusta. You know, and I Pero would no buy había manera. CDs that would have many songs I didn't like, but that's the way things were. Ellos dicen, no, solamente la que a mí me gusta. Por eso existe la época del iTunes. And now the new generation says, I only buy the song I want, and I get it from iTunes. Otra de las características que tienen los millennium Another characteristic the millennium generation has es que no tienen miedo a decir las cosas. is that they do not have any fear and they speak what their minds. Les da igual, And it Dicen doesn't algo. matter what you think, they're going to speak their minds. no les importa. It doesn't matter to them. Dicen cualquier cosa. They say anything they want, they say it out loud. Y los papás se quedan, ¿qué me dijiste? And then the parents turn around and say, what did you say to me? Solo le hacen así And then they go ahead and turn the hand around and say, forget it. y se dan la whatever. vuelta And they turn around. y se van. Se And then they salen. leave. ¿Eh? ¿Qué conflicto? It's a big conflict that we have Porque no entendemos esa generación. because we do not understand this generation. El lema de esta generación es, So the theme of this generation is, voy a perseguir mi sueño, I am going to follow my dream. cueste lo que me cueste. It doesn't matter what it takes. I will go ahead and follow it. Esta generación This generation, eligen todas las cosas que ellos quieren, they choose everything that they want, incluyendo su vida espiritual. including their spiritual life. Esta generación This generation, hablan de todo. they speak about everything. Ellos le hablan de Buda, They speak about Buddha. ellos le hablan de Confucio, They speak about Confucius. ellos le hablan del cristianismo, They speak about Christianity. ellos le hablan de todo lo que hay. They speak about everything that exists. No tienen miedo. They have no fear within them. Su mundo Their world, lo mezclan con todo. they mix it with everything. Es decir, aceptan todo. Esto está bien, sí está bien. They accept everything. They're like, oh, this I like, I'll take it. Es ok, ya está
está bien para mí, no hay problema, no hay Yes, problema. this is fine with me. I'll take it. That's Sí, good. a nosotros los que hemos crecido en otra época, ¿cómo nos cuesta aceptar las cosas? ¿No? Dios, You know, those of us who were born in a different generation, it's hard for us to accept new things. para ellos no, todo es aceptable. But for them, everything's acceptable. Everything's okay. Pero existe otra generación. But then we have one more generation. Se conoce como la generación Z. It is known as Generation Z. También a esta generación se le conoce como la generación perdida en casa. It is the generation that is lost within their own home. Ellos They dependen de las redes sociales. depend of social media. Apenas tienen 5 años, 4 años y están con los teléfonos, ¿ya? They're only about 5 years old and they know how to use their telephone. Con el dedo y una tableta. They go ahead and use it with their finger, and they even have a tablet. Se la pueden pasar todo el día con el dedo así. ¿Ve? They can spend the whole day doing their tablet issues. They go ahead and look and then. Por eso se le conoce como la generación perdida en casa. That's why they're known as the generation that is lost within their own homes. La generación de los celulares y de las tabletas. The generation that it's all about cell phones and tablets. Es una generación que está creciendo en el .com. And they're going ahead and growing, and according to .com, Si quieren la información, .com. They go ahead and want some type of information, Google it and go to .com something. Y ellos encuentran todo ahí. Usted no lo crea, sus hijos And then they do all this. Believe it, your children participate of de this. 1 año, Only of a year of old. de 2 años, de 3 años. Maybe they're 2 or maybe they're 3 years of age. Es la generación que crece en la época del .com. They're growing and being raised according to .com. Ellos tienden a saber más que sus padres. They tend to be able to have more knowledge than what their parents have. Como por ejemplo, usted de repente va a la tienda y se compra uno de esos aparatos y usted dice, ¿cómo funciona? Especially you go to the store and buy a device, you're like, how does this device even work? Mira, mijo, póngale toda la información que tenía el antiguo porque yo no sé cómo. Y ellos, mire, se los da y dice, My tráigalo para acá. son, go ahead and put all the information into the new device, and the child will go ahead and do it. Usted quiere hacer una llamada y ese bendito aparato usted no lo puede encender y usted dice, mijo, ¿sabes cómo funciona esto? And then you want to make a phone call and you're unable to use the device. Y ellos se burlan de nosotros y dicen, no es sencillo, mira, así, aquí. And then the children laugh at you and say, this is simple. Let me show you how to make a phone call. A ellos lo que les interesa Truly what they are interested in es que llegue su papá y su mamá a la casa después del trabajo is that their father or mother would come home right after work. y lo que están esperando es el celular. And what they're waiting for is for mom to provide the cell phone. Apenas llega a su casa y lo pone en la mesa y agarra el celular y se va para una esquina. As soon as mom or dad puts the cell phone down, the child grabs the cell phone to go ahead and look into it. ¿Lo ha visto usted o los tiene en su casa? Have you seen them or do you have them in your home? El lema de esta generación es, The theme of this generation is, lo estoy copiando todo. I am copying everything. Estoy aprendiendo todo lo que hay a mi alrededor. I am learning everything that is surrounding me. Porque estoy esperando mi turno. Because I am waiting for my turn to come. Imagínense, hermano, cuando ellos crezcan, que lleguen a los 15 años. Can you imagine when they are about 15 years of age? Si nosotros hacemos como bromas, ya venía con una tableta en la mano cuando nació. Imagínense. Imagine we joke and we say, this child was born with a tablet in their hands. ¿Cómo va a ser cuando llegue a los 20 años? How would life be when they're about 20? Y nosotros, And what about us? por primera vez en la historia, For first time in history, estamos viviendo en medio de estas 5 generaciones. we are living in the midst of 5 different generations. Pero la pregunta es, But the question then would be, ¿cuál es what is la generación the generation que nosotros vamos a preparar that we are going to go ahead and prepare para que sean exitosos? that they would be successful?
¿Cuál es esa generación? What is that generation? Tenemos esa responsabilidad de ayudar a esa generación que va a tomar nuestro lugar. We have the responsibility to be able to inform and teach the new generation that will take our place Para que sean exitosos. so that they could be successful. Entonces, ¿cuál es esa generación? So what is that generation? Who is it? Es la generación que viene detrás de nosotros. It is the generation that is right behind us. Es decir, It is this to say, si usted es de la generación grandiosa, if you are of the great generation, usted va a preparar o ayudar a aquel que pertenece a la generación del millennium. you're going to go ahead and help the next generation that follows you, like the generation of millennium. Esa es nuestra responsabilidad. This is our responsibility Para que sean exitosos en la vida. so they can be successful in life. Ahora, ¿quién es entonces una persona exitosa? Y aquí está el detalle. So then the question would be, what do we consider a successful person to be? ¿Cómo nosotros definimos a alguien que tiene éxito en la vida? So how do we define someone that is successful? Una persona exitosa A person that's successful, no es aquella persona it is not that person, que incrementa su estándar de vida. it is not the one who increases their standard of life. Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar Because sometimes we have the tendency to think que una persona exitosa that a person who's successful es la que ha llegado a obtener muchas cosas materiales. it is that person that was able to achieve so many material things. Y decimos, esa persona es exitosa porque tiene empresas, tiene casa, tiene esto, tiene lo otro. And we say this person's successful because they have their own companies, they have a home, and so forth and so on. Pues déjeme decirle que eso no es éxito. And let me define to you that that is not considered as success. Porque hay personas que logran tener todas esas cosas y su vida no es exitosa. Let me tell you, because many people achieve all those things and their life is not considered to be successful. Así que una persona exitosa no es aquella que mantiene un estilo de vida alto. And so to consider someone successful, it is not a person that maintains a style life of that manner, Sino aquella persona but it's that person que provee un estándar para la vida. that provides a standard of life for themselves. Es diferente, ¿no? It is truly different, right? Es muy diferente It is truly different con aquel que incrementa su estándar de vida, to that person that increments their standard of life, con aquel que provee un estándar para la vida. than to someone who could go ahead Ahora. and just raise the standard of life. Ojo a esto. So pay attention to this. Si nosotros queremos que esa generación que viene detrás de nosotros sea exitosa, So if we want the generation that is coming right behind us to be successful, ¿qué debemos de hacer? then what do we need to do? Proveer We need to be able to provide un estándar para la vida de ellos. We need to provide a standard for their quality of life. Porque una cosa es Because one thing is incrementar mi estilo de vida, to be able to increase my own standard of life, pero otra cosa es but another thing would be incrementar mi estilo para vivir. to increase my style of life to live a life that's more productive. Ahí el gran detalle de la vida de éxito. That is where the great detail of a successful life begins. Y esto me llama poderosamente la atención como pastor. And this calls my attention
as a pastor, ¿Qué estoy haciendo what am I doing? para la vida de esa generación? Or for the life of the new generation? ¿Qué estamos haciendo? What are we possibly doing to help? Muchas veces Many times, nosotros les compramos a nuestros hijos we go ahead and purchase for our children. un auto We buy them a vehicle, a car, y no está mal. and that's not something wrong to do. Porque quizás nosotros crecimos a caballo o a pie. Maybe we didn't have that and we only had a horse, or maybe we just walked. Y de repente decimos, no, mi hijo o mi hija no quiero que ande o que viva como yo viví. And sometimes we could say, I don't want my child to live the way that I lived. Y le comenzamos a dar And we continue to give to them, podemos decir, los lujos que no tuvimos. and we continue to give them those extravagant details that we unfortunately did not have. Le compramos la ropa de marca, We go ahead and buy them very stylish clothing. los zapatos de marca, porque yo no llegaba a zapatos de marca. We buy them very high standard type of shoes because I did not get that far. I was not able to purchase that for myself. ¿Qué estoy haciendo? So what am I doing with this? Incrementándole el estilo de vivir. So I am incrementing them or increasing their style of life. Ahora se siente bien porque usa los zapatos de marca y la ropa de marca y el carro. Now they feel great Nuevo. because they use a certain standard of shoes, certain standard of clothing, and they have their own car. ¿Tiene un estilo de vida, sí o no? Sí. Does he have a style life? Yes, he does. Pero estoy proveyendo But I am providing, para la vida de esa persona. but am I providing actually for the life of that person? Como ayudándole a que llegue a las mejores universidades. Am I helping this person so they can get into the best universities? Que tenga el mejor estudio. That they will be able to have the best education? Eso es promover para la vida. That is what we know, and that's being able to provide for life. Le doy un consejo, So I would like to give you an advice, si me lo acepta. if you accept it. Y eso fue el consejo que dio Asaf And that's exactly the advice that Asaph gave en el Salmo 78. in Psalm 78. No le vamos a ocultar He said, we will not hide from them lo que hemos aprendido what we have learned, de nuestros padres. that what we learned from our descendants, Lo que hemos aprendido de nuestros años de vida. what we have learned of our years that we have lived. Las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen preguntas, The generation that's coming right behind us has many questions. buscan respuesta, They're looking for answers, pero se encuentran con el padre silencioso but they find themselves with a father that's silent, o se encuentran en el hogar que no tienen el padre o no tienen la madre. or they find themselves in a home where they do not have the mother or the father. ¿Cómo le hacen para So, salir adelante? how are they going to go ahead to move on forward? ¿Cómo le hacen para tener éxito? So how are they going to go ahead and do this to be able to be successful? Otros están creciendo And some other are being raised con un padre with a father que no encaja en la vida de sus hijos. that is not able to take part in the child's life. Y solo son regaños, And the only thing that they do is scold them, rechazos, reject them, porque no encaja en la vida because they're unable to engage in their son or daughter's life. de los hijos. They're unable to engage in their lives. Hay un pleito continuo. There's a constant battle and fight. No entiendo a mi hijo. I don't understand my son. No entiendo a mi viejo, a mi papá. I don't understand my father. Son los modelos.
Those are the models that we have, the roles that we have. Y yo creo que como iglesia tenemos una gran responsabilidad And I truly believe as a church we have such a great responsibility de hacer que esa generación sea una generación exitosa. to be able to make sure that this generation that's coming will be very successful. Y el desafío entonces es So then the challenge for us would be, escoja ayudar a la próxima generación. No se quede sentado. please choose to help the next generation. Don't just sit and wait. Escriba sus propias experiencias. Please write down your own personal experiences. Pastor, ¿y a mí de qué le va a servir mi experiencia? Mire, yo he fracasado en mi matrimonio. So you say, Pastor, what is my experience going to serve a person? I failed in my own marriage. Claro que le va a servir. Me decía, decirle, mira, no cometa estos errores que yo cometí. Of course, it's going to be good for them. Tell them, do not commit the same mistakes that I made. Le va a servir. That's going to be very useful for them. Escribe esas historias y déjeselas a sus hijos. Write those stories and leave them for your children. Es más, yo le animo a escribir I encourage you to be able to write lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado, las experiencias buenas y malas que ha tenido en la vida. Go ahead and write down the good, the bad experiences, everything that you have had or endured during your lifetime. Que le servirá de mucho a sus hijos. That it's going to be of a great benefit for your children. Es más, conviértase en la próxima visión para esa generación. Furthermore, go ahead and become the next vision for this generation. Porque esto es lo que va a pasar Because this is exactly what's going to happen. si nosotros no ayudamos a esa generación que If viene. we do not help the next generation that's coming. Será una generación que olvidará todo. It's going to be a generation that's going to forget everything. También esa generación no tendrá un estándar o un estilo para la vida. And this new generation will not have a style, a standard of life. Y por último, And the last point, será una generación que no tendrá visión. it will be a generation that will have no vision.